एले कराबुटिया गुरु मन आमर गाँ पाली पाली के माई जी मन रागला पीला संग चाटला आई माई जी जंद्रा गुंड कुए कुए मात्र से दिन साय चुमा चाटा देवाटा आय मात्र कौन लग देवाटा आय दुई लोग भीतरे मन बाबा जाने आया जाने मान लोग कता है बाटा चुमा दे बाटा दुई लोग सोई रे बाटा जोन तेज उबरे डरना उबरे 20 मिनिट में सोई बा। नमस्कार मैं प्रिय दर्शक बंधु पुणी थरे आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। तो दर्शक बंधु जोटा कि देखि पारुथिबे ई अभिभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे कलाकार मानकु नै करी किछि जो कंट्रोवर्सी चली आछि एठिकारे आपण माने देखि पारुथिबे जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट आउ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उभय डिस्ट्रिक्ट मध्य रे जो कला को नै करी जो वाद विवाद चली तो आज पर्यंत दीर्घ बहुत दिन हो गलानी किंतु ये जो समस्यार समाधान आज जाए देखा मिली ना। तो आज आम गोटे जगह आसिक पहुंची जोटा कि नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो किछि जो पुराना गाँव जो कलाकार माने अछंती किछि गाँव लोक मध्य अछंती तो सही गाँव जो कलाकार माने पुराना हो कि किछि गाँव लोक मध्य ताके किछि नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे एकत्रित होई करी रुंडी की माने एकत्रित होई कि किछि तांकर आलोचना करूछंती। तो कोन आलोचना करिछंते ए जो मीटिंग रे तांकर जो बैठक रे आसंतो सीधा सड़क आमर सहित किछि कलाकार माने पुराना कलाकार माने जे अछंती आ नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो कलाकार माने अछंती तांकर सहित किछि कथा हेबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा तोर परिचय टिके हमर दर्शक मन के टिके कुआ। मोर परिचय होछि आज्ञा ग्रामेला रावणागुड़ा पंचायत ला जुना पानी ब्लॉक डाबुगा जिला नवरंगपुर। अच्छा आज्ञा किछि दिन हला तमे देखि मिसा रेबास ई जोन सोशल मीडिया ने नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट बोली करी ई डिस्ट्रिक्ट भितरे नै कि जोन कला के नै करी किछि अश्लीलता नै करी कि कंट्रोवर्सी मन चली आइला छे तो देखि रेबास कि सुनी मिसा रेबास बस बस। तो अच्छा आज्ञा तो ई भितरे तुमर आज जोन बैठक तमे कर रहलास तो कोन हिसाब ने तमे बैठक कर रहलास आर ई लास्ट ने ई विषय ने मिसा टिके कथा हेबो। तो आगे कुआ जे आजिर बैठक तमे काय काज कर रहलास। हमर बैठक करवाटा आज्ञा एले आमे तो आज्ञा बोले देसियान कहबे तो आमे देसिया नाट सिखबा लोक है। ठीक है ठीक है देसिया नाट सिखबा लोक हम देसिया ने कहबी छे आमे नाट आम फोन सिख रेलु। अच्छा 2009 मसियान सिखलु पूरा नाट है कोन गाले तमे आगे आमे रावणागुड़ा ले हां 2009 मसियान सिखलु एबे 2025 ला आगे हमर नाट बुलसी अछि। ठीक है पूरा नाट है बोले कौन कौन कराफुटिया लोग नवरंगपुरिया लोग के नाच के ना जाने तो बोलुआ हां 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 हम बढ़िया नाच बुझ की ना नाच बुझाले 2025 ला बाइगा बुलसी अछि। अच्छा अच्छा हां टेड़गा नाच की की भेड़गा नाचू एले लोक पनार तकबाते तो 2025 ले चलला छे। हां एले से नाट करी करी आइगा एबे एबे इसा चलला छे। हां ए नाट अच्छा आमर मीटिंग ला बोले ई पुरान नाट सिखले बोल रहता बोलबाटा मुई कहबी छे आमे बोले पुरान सिखी करी आरी पूर्वर जिनिस आइ एबे पने दगाइलाटा सिखबाई बोलबाटा मुई बोलबी आछे तबे ई पुरान ने कामे आछु आज के 18 वर्ष सी आई पुरान नाटक चलला छे। हां गोटे टेक गोटे कहबाई तमे मिसा तो गोटे नाट सिखला गार लोक जे नवरंगपुरिया गुरु मन माईजी चोर बोली कर माने माईजी नाट सिखवा तार माईजी धरी कर नहीं जावत बोली कर कहबाई आज्ञा तमर गाय मिसा नाट रेला तमर गान मिसा माजी ने लाइक आज्ञा। ओहो आइटा एंता आज्ञा येले नाट सिखी करची माजी ने कना अच्छा कोनती ना लेकला जे नाट सिखी करने लात बोलते माईजी ने बाटा तोमर कते माईजी जान लेफन गोट लोगर सोरी गिरेसी। अच्छा इले पाठ कॉलेज फोड़ू पर नेसी अछि नहीं हैं मात्र कोनती लेकला आज के इति कॉलेज फोड़ू फोड़ू उदले नेला बोलते हां इले नाट गुरु आइति सिकाइला इले टेंगुआ दार कथा आइति सिकाइला कथा वार्ता एंती बुला चाला मासिक 2 मास नाट गुरु रेक पड़ू आई दुई लोगर शुभ लग्न रेला दुई लोगर गोट सूत्र रेला दुई लोग पड़ैला एले से नेला नवरंगपुरिया गुरु नेला माईजी ने बाटा मात्र छाड़ी कर तो निया से घर संसार करसीते पुओ झियो नाती पुती पाई करिया छे एला हमर नवरंगपुरिया छी तो माईजी ना रखला करापुटिया के टेंगो आछे आई गुरु मन फोन राखला एले करापुटिया गुरु मन हमर गाँ पाली पाली के माईजी मन राखला पीला संग चाटला आई माईजी जंद्रा गुंड कुए कुए फोसी। तो दर्शक बंधु देखा कथाटा कोन बाटे पळाइला एले जते बेले सेमन कोई पारलाई जे नवरंगपुरिया गुरु मन माईजी नै कर जावत नाट सिखाई कर बोली कर कहलाई तो ई जगह ने ई मन मिसा किछि कहबाई जे कोरापुटिया गुरु मन मिसा कोनोसी माने खीर संगे नाय गादाइला अरे ई मन काय कहबाई कोरापुटिया गुरु मन विषय ने सेटा मिसा ठीक तो आज्ञा
তোমার কয়বাটা কোরাপুটে গুরুমন মিশা নেলাইছে হ্যাঁ আইমন মিশা নেলা আইমন ফোন তো মাইজি রাখলা আচ্ছা আইমন ফোন নার্সিং এর রাখলাই হ্যাঁ নে হ্যাঁ এলে নাটকেছি বলি নিন্দা করবাটা নয় সাঙ্গলি এমতি গোঠসূত্র রেছি গোটলো গাঁ জিগের পনে গোট বজার জিগের মাইজি আনবু মাত্র গোটে কোন গুরু নেলা এলে সব গুরু তো নিন্দা করবাটা নাই এলে জনে কইলা আছে বল নাই আজ্ঞা শোনা আর গোটে কথা তোমার মুই করে দেবি যে সে ডুমরোডা গাঁ বলি করে জানাস তো দেখি রে বাস্তব সে গাঁর লোকমন কাই কইলা যে মুই ডাইরেক্ট ভিডিও মিশা লগাই দিবি না ভিডিও যাই করে মিশা দেখি পারা যে যেতকি গুরু নাট শিখাইলা আছে প্রত্যেক গুরুকে আমি মাইজি দেলুজ বলি কইলা এটা কেতে তুমি শুনি মিশা রে এটা ঠিক আই কি সৎ আই কি ভুল আই বললে নাট শিখবাটা বলাই মন ক্ষেত্রা গুরু ধরলাই এলে ভোল না হিসাবে 15 গুরু ফোন ধরলাই শুভ লগ্ন ফোন নাই ওই নাট শিখবাটা কোন শুভ নাই না না বলে কি এই গুরুটা সেগা না পনে গায়ে সেই হিসাবে 15 গুরু ধরলাই तंगर गान लो এলে ধরবা হিসাবে সে তো 15 के মাইজি না দিরিছি না तंगर गान लो কইবা কি আই মন গুরু কইবা কি কোন গুরু কেতরা দে দেলু হাইটা বিবাহ করি দেলু আইটা দেখাও বিবাহ করি দেলাত কি আই বাটলে বড় আন রেলাই কি বাটলে কাইটা যতুক দেলাত আইটা দেখাইবার আছে আচ্ছা আচ্ছা তেবে তো আর 15 কোন গুরু এ 15 হ্যাঁ হ্যাঁ আই গুরু কো মিশা আম কইবার আছে বলে কেতরা দাই দেলাই কেতরা দাই লগিন রে লাইটা মিশা কইবার আছে তেবে তো আম নবরঙ্গপুরিয়া পিলা বনাম দেখবু আরে আমার নবরঙ্গপুরিয়া গুরু চাইছি গা কেনতা মাইজি রে লাবে 15 গুরু কাছে আর অলগা গার নি আই अलगा गाँ फोन तो माइजी আছে না নাট গুরু কাছে কি আই তোমার ওড়া আছে মুই তোমার পয়েন্ট কি আইবি যে কোরাপুটিয়া গুরু মন তাকর কলাকার মন মিশা নেলাইছি বলবাছে যে কোন গানে নেলাইছি আর শুনবা তুমি এবে টিকি আগনু কইতরলা ছাই নেই করে ছাড়ি মিশা দেলাইছি বলি কি আইডা এ দেখো আমার গাঁ লাগে আইবে নে গাঁ লাগে বল আমার গাঁ লাগর 2-3 কিলোমিটার কোনি গাঁ মিশা হবে নাই সে গাঁর না আমি নেবা কাট নাই हां आई मिशा नेला आई नी करी हाई माजी संग छाडला छे ये लाई डाक तुम्ही मिसा कोण खेबे ना गलास वे ती माजी चाडली हा बोलते हाई करा फुटी आम्हाला कथा जायरी मर देला हमर नवरंगपुर बाट पले आयलास हा की नाही आई मिसा छाड़बा कथा कोने ना लेकला दुई लोकर गोटो सूत्र 5-6 दिन का रेउ आय हेला आवरी 10 दिन नसीब बन जाय संती हिसाब छाड़ा के दाचे जे सेमन কইবাইছে অশ্লীলতা আমি নাই করবা হেলা কোরাপুটিয়া গুরুমন কইবাইছে আমার নাটে অশ্লীলতা নি আয় যদি বি অশ্লীলতা আছে আমি ক্ষমা মাগবুছি আর আমি ক্ষমা চাই করি আমি নাট করবো আকা জিদ ধরি বসলে যে আমি নাট করবো যে তুমি নবরঙ্গপুরিয়া এবে কাই কইবাছে ই ভিতরে তোমার নবরঙ্গপুরিয়া কলাকার কে মজিনে নাই আনু তুমি পাবলিক তুমি পাবলিক আকার নে তুমি এবে কাই অ্যাকশন নেবা এটা কুয়া আমার অ্যাকশন নেবাটা ইচ্ছা গা ই পুরান নাট শিখলে বলে পূর্বর জিনিস আই এবে জন লোক মন উঠবা 20 বরস 30 বরস যেন্তি জাংড়া দাংড়ি বেন্ডিয়া পিলা সবু সে জিনিস শিখতাই আমার নবরঙ্গপুর জেলা তানে ই পুরান নাটক রেলে ভল রেতা বলবাটা মোর অ্যাকশন নেবাটা আচ্ছা তো এবে নাই কি এইজন্য আসন্তা 13 তারিখ তাকর জন ডিসাইড বলি করে কইবাইছে হেলা যদি 13 তারিখ নে ডিসাইড না হলে মিছা আমি নাট করব ডিসাইড হলে মিছা নাট করব বলি কইবাইছে আইমন হ্যাঁ এলে আইমন করব একা বলবা করবাই যে মাতার তাগর এরিয়া করবে করা ফুটিয়া বাট করবে আমার নবরঙ্গপুর করবে না পারে বলে আমার চাই বাটা ইচ্ছে জেনতেলে আমি পুরান নাটক আমার নবরঙ্গপুর র বলতে চাই বাটা আর ই চাই করে করব এ কাম तो তোমার কয়বাটা আই যে তুমি কোরাপুটিয়া গুরু के टोटली नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ने अलाउ करके নাই দিয়া নাই নাই बिल्कुल अलग देबाटा নাই আমার ই পুরান নাট রামায়ণ কাহিনী নাট এবে আমার গা জনটা শিখলু তে সুলোচনা অরণ এমতিকা নাট মন শিখলে এবার লোক মিশা শিখবাই জানবাই পূর্ব জিনিস কে এবে না জানলা না এবার লোক মন সেটা মন জানবাই এন্তিরালা মানে রাবণ গোটে অনুমান ভারতেরলা ই সিস্টেম এবার পিলাটুক মন শিখবাই এবে জনটা করবা আই মন आइटा तो एवर कथा एबे सिकेबा जिनिस है एटा हां कि नहीं दुई लोग कथा है बाटा छुमा दे बाटा दुई लोग सोई रे बाटा जोन तेज ऊपर डरना ऊपर 20 मिनिट में सोई भाई छुमा चाटा दे भाई से जिनिस इदा कोने करते छुमा दे बाटा जोन करा बुटिया गुरु अच्छा हां आई गुरु मन खेले बोले मन चाहती 1000-2000 लोग बसी रे बाटा गया हां कि नहीं 1000-2000 लोग बसी रे बोले चक्का असने लाइट पाइट लागी रे आईती बसी रे मात्र से जिनिस आय चुमा चाटा देवाटा आय मात्र कोन लग देवाटा आय दुई लोग भीतरे हमन बाबा जाने आया जाने मात्र खेड़ दे आइटा अच्छा मात्र होइता ने तो देवा कता जी आज्ञा देखा सेमन तो पूरा पब्लिक प्लेस ने सी जिंस देखाई बाई चार ताकर जिंस दिखाई एसी चे एसी चे का ने एसी चे मात्र देखा गोटे कथा तमे एबे सोशल मीडिया सामना ने कोई देबासचे ठीक है ई जिंसो নাই हो बोली करे किंतु किछि ना किछि हमर तमर भी तो भूल আছে तमे सी लोक के डाकी आनबासचे ताकर नाट आनबासचे कि नहीं कुआ तो ओहो আই করে আনবাসছে আর দেখবাসছে কাই কাছে এটা নাইও বলবু আছে হ্যাঁ সেটা নাইও
ওই আনবা লোক আনতে রে গোটে 2 লোক বাকি সেটা নাই আচ্ছা হ্যাঁ এই জিনিস নাই এমতি করবাটা নাই আমি পুরাণ ভিতরে কার রেউ বলবা হিসাব রে মোর কইবাটা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ধন্যবাদ আজ্ঞা বহুত বড়িয়া কথা কইলাস।